खुदा यसु मसीह के अजीम कादर और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम पास्टर आसिफ जॉन गिल है और मेरा ताल्लुक रेवलेशन गॉस्पल मिनिस्ट्री से है। मैं खुदा यसु मसीह का शुक्रगुजार हूँ जिसने मौका दिया कि आज मैं फजल टीवी की वसातत से आपके साथ खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे सकूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ फजल टीवी के लिए, पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर मैविश के लिए, जिन्होंने मौका दिया कि आज मैं इस चैनल की वसातत से आपके साथ बात करूं। अजीज़ों, इन दिनों जब हम लोग रोज़ों के आयाम में से गुज़र रहे हैं और रोज़े रख रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम लोग रोज़ों की सच्चाई को और इसके बारे में हम लोग जान सके कि रोज़ा है क्या। आज हम लोग रोज़े रखते हैं, कुछ रवायती रोज़े रखते हैं और कुछ लाज़िम और मज़लूम रोज़े रखे जाते हैं। आज जब रोज़ों के आयाम की बात हो रही है तो हमें यह जानने की ज़रूरत है कि पुराने और नए अहदनामा में रोज़ों का जिक्र है। पुराने अहदनामा में तकरीबन 55 बार और नए अहदनामा में 8 बार इसका जिक्र मिलता है। पुराने अहदनामा में रोज़े का जो मफहूम है वो अपनी जान को दुख देना, और नए अहदनामा में फाका करने की बात की जाती है। आज हम लोग रोज़ा रखते हैं और बाइबल मुकद्दस भी हमें इसके बारे में बताती है। अगर हम लोग नए अहदनामा में मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत पढ़ें तो लिखा है कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। मेरे अजीजों, हमें जानने की जरूरत है कि रोज़ा है क्या। जब रोज़े की बात जाती है तो हकीकी रोज़ा एक ऐसी कुर्बानी है जिसमें कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों करीब आ जाते हैं। बाइबल मुकद्दस हमें रोज़े की तारीफ यूं बताती है कि वो अमल जिसमें कोई रोज़ादार अपनी जान, अपनी रूह और अपने जिस्म की खातर महदूद मुद्दत तक इरादतन खाना पीना छोड़कर खुदावन की तरफ रजू लाता है। आज हम लोग अक्सर देखते हैं कि लोग रोज़े रखते हैं और वो अपने आप को, अपनी सूरत को बिगाड़ते हैं और एक रवायती अंदाज में अपने आप को पेश करते हैं ताकि लोग उन्हें रोज़ादार जाने। लेकिन आज हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि रोज़ा रखा क्यों जाता है, हमारा रोज़ा रखने का मकसद क्या है। रोज़ा जो है वो कसीरुल मकासद दवा है, यानी हमारे पास बहुत से ऐसे मकासद हैं जिनकी बिना पर हम रोज़ा रख कर अपने आप को खुदा के करीब ला सकते हैं। मैंने पहले कहा कि रोज़ा इरादतन खाना पीना छोड़कर अपने आप को खुदा की तरफ माइल करने का नाम है। रोज़ा ये नहीं कि हम लोग खाना पीना तो छोड़ दें और बाकी तमाम वो काम जो खुदा की निगाह में नापसंदीदा हैं वो करते रहें। बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको बताती है कि रोज़ा रखने के मकासद क्या है। रोज़ा रखा जाता है खुदा के अहकाम तलब करने के लिए। और अगर हम यशायाह नबी का सहीफा उसका 58वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, गला फाड़ कर चला, दरेग ना कर, नरसिंगे की मानिंद अपनी आवाज बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। वो रोज बरोज मेरे तालब हैं और उस कौम की मानिंद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं और वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। यानी रोजा रखने का पहला मकसद ये है कि खुदा तू अपने अहकाम को, अपने फरमान को हम पर जो है वो नाजिल कर, ताकि हम जान सकें कि खुदा की हमारे बारे में क्या मर्जी है।
خدا ہمیں کیا حکم دینا چاہتا ہے، خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم کریں، خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم بنیں، خدا کیسے چاہتا ہے کہ ہم چلیں۔ خدا ہماری زندگی کے لیے ہمیں احکام دیتا ہے۔ اگر ہم لوگ پرانے عہد میں دیکھیں، خدا نے موسیٰ کو شریعت دی، جسے ہم 10 احکام بھی کہتے ہیں، 10 کمانڈمنٹس، اور وہ 10 کمانڈمنٹس انسان کو ایک ایسی زندگی گزارنے کے لیے دیے گئے جو خدا کی مرضی کے موافق ہو، جو خدا کے کال کے موافق ہو، جو خدا کی نگاہ میں پسندیدہ ہو۔ اور میرے عزیزو، آج بھی خدا یہ چاہتا ہے ہم روزہ رکھیں، تاکہ ہم خدا کے احکام کو اپنے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنی خدمتوں کے لیے، اپنی کلیسیاؤں کے لیے خدا سے حاصل کر سکیں۔ دوسرا مقصد، خدا کی قربت، خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے۔ اور یسایہ نبی ہی کے صحیفے کے 58ویں باب کی دوسری آیت کہتی ہے، وہ روز بروز میرے طالب ہیں، اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے کام کو ترک نہ کیا۔ روزہ ہمیں خدا کے قریب لے جانے کا باعث بنتا ہے۔ ہم اپنی عاجزی اور انکساری کو پیش کرتے ہیں۔ روزہ خود انکاری کا وسیلہ ہے، یعنی سیلف ڈینائل۔ ہم اپنی خودی کا انکار کرتے ہیں۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ خدا ہمارا مالک ہے، ہم اقرار کرتے ہیں کہ خدا ہمارا خالق ہے، ہم اقرار کرتے ہیں کہ خدا ہی سب کچھ ہے، اسی کے وسیلے سے ہم ہیں، اور اسی نے ہم کو بنایا۔ اب وہ ہماری زندگی، ہمارے خاندان، ہمارے گھرانے کا سب کچھ ہے۔ اور جب ہم لوگ اپنی خودی کا انکار کرتے ہیں، اپنے آپ کو گھٹاتے اور خدا کو بڑھاتے ہیں، تو میرے عزیزو، یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہماری خود انکاری خدا کو بڑھوتی دے۔ انسان روزے میں خود کو فروتن کرتا ہے، اور بائبل کہتی ہے خدا کو فروتنی اور عاجزی پسند ہے۔ تیسری بات، اپنے آپ کو پست کرتا ہے۔ خدا کی قربت کے لیے، خدا کی نزدیکی کے لیے ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو پست کریں اور خدا سربلند کیا جائے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کریں اور اس سے کہیں، خداوند میں گھٹوں اور تو بڑھے۔ اور جب خدا بڑھے گا، وہ ہمارے قریب آئے گا، وہ ہم سے ملاپ کرے گا، وہ ہم سے بات کرے گا، وہ ہم سے رفاقت رکھے گا۔ اور ضروری ہے کہ میں اور آپ روزہ رکھیں تاکہ خدا کی نزدیکی اور قربت کو حاصل کرے۔ تیسری بات، خدا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، تاکہ خدا ہماری طرف متوجہ ہو۔ اگر ہم لوگ پرانے عہد نامہ میں یونا کی کتاب پڑھیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یونا کو کہا کہ میں نینوا کو 40 دن میں تباہ کر دوں گا۔ اس نے کہا 40 دن، اور یونا نے نینوا میں جا کر 3 دن کی مسافت کی منادی کی، اور بائبل بتاتی ہے نینوا کے لوگوں نے جب اس منادی کو سنا، نینوا کے لوگوں نے جب اس خدا کے فرمان کو سنا، انہوں نے روزہ رکھا۔ کیا بچے، کیا جوان، کیا نوجوان، کیا بوڑھے، کیا چرے، ان کے جانور، جو کچھ بھی مال مویشی ان کے پاس تھا، بائبل کہتی ہے سب نے روزہ رکھا۔ اور اس روزے نے خدا کے اس ارادے کو جو نینوا کے لوگوں کے خلاف ہلاکت کا تھا بدل دیا۔ ان لوگوں نے اس روزے کو اپنے لیے توبہ کا ذریعہ بنایا۔ یاد رکھیں، روزہ توبہ کا مناسب اظہار ہے۔ جب ہم لوگ اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرتے ہیں توبہ کی حالت میں، تو ہم لوگ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں کہ خداوند جو کچھ میں نے کیا، جو کچھ مجھ سے سرزد ہوا، تو مجھے اس کی معافی دے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں۔ اور جب ہم روزے کی حالت میں خدا کے حضور جاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں، وہ نجاست، وہ ناپاکی جو ہماری زندگی میں ہوتی ہے، ہم اس سے چھٹکارا پانے میں مدد حاصل کرتے ہیں۔ سو خدا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور یسایہ کے 58ویں باب کی تیسری آیت میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کس کے لیے روزے رکھے؟ آج یہ سوال میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، ہم کس کے لیے روزہ رکھتے ہیں؟ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں۔ لکھا ہے ہم نے کس کے لیے روزے رکھے؟ جب کہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب تو خیال میں نہیں لاتا۔
روزہ رکھنا خدا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزہ رکھنا خدا کو اپنی طرف راغب کرنے کا ذریعہ ہے، اور اسی لیے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم روزہ رکھیں تاکہ خدا ہماری طرف متوجہ ہو۔ چوتھی بات، جو چوتھا مقصد ہے، اپنی دعا کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب دعائیں کرتے ہیں، ہر خاندان، ہر فرد اپنے گھرانے میں دعا کرتا ہے، شخصی دعا کرتا ہے، خاندانی دعا کرتا ہے، کلیسیائی اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں، لیکن ضرورت ہے ہماری دعائیں مؤثر ہوں، پر اثر، پھلدار، فائدہ مند۔ اور چوتھی آیت، یسایہ نبی کے 58ویں باب کی چوتھی آیت کہتی ہے، کیونکہ تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ دیکھیں، خدا ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، تمہارے روزوں میں فرق آ گیا۔ وہ کہہ رہا ہے یہ وہ روزہ نہیں جو آسمان پر تمہاری آواز کو پہنچائے۔ آج ہمیں ایسے روزے رکھنے کی ضرورت ہے جن کے ذریعے ہماری آواز آسمان پر، ہماری دعائیں آسمان پر جو ہیں وہ جائیں۔ آج اکثر روزے رکھے جاتے ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں، لیکن چھت سے اوپر ان کا اثر نہیں جاتا، وہ نہیں پہنچتی۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، ان دنوں میں جب ہم لوگ روزے رکھ رہے ہیں اور روزوں کے ایام ہیں، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، تربیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں دوبارہ خدا کے حضور بحال ہونے کی ضرورت ہے۔ بائبل کہتی ہے اپنی دعا کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے، ہو سکتا ہے آپ کی دعائیں پر اثر ہوں، لیکن اور زیادہ پر اثر بنانے کے لیے ہو سکتا ہے ابھی 30% رزلٹ لائیں، ہو سکتا ہے 60% رزلٹ آئے، لیکن بائبل کہتی ہے ہمیں اپنی دعاؤں کو اس قدر مؤثر بنانا ہے کہ 100% ہمیں اس کا رزلٹ ملے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو اپنی دعاؤں کو پر اثر بنانے والے ہوں۔ پانچویں بات، خداوند کو راضی کرنے کے لیے خدا نینوا کے لوگوں سے ناراض، خدا نینوا کے لوگوں پر غصہ، خدا نینوا کے لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتا۔ وہ ان کے گناہ سے تنگ آ چکا تھا، ان کی بدی سے تنگ آ چکا تھا، اور خدا چاہتا تھا کہ اب وہ اس زمین پر سے فنا کر دیے جائیں، اور اس کا اظہار خدا نے یونا پر کیا۔ لیکن کیا ہوا؟ جب یہ بات نینوا کے لوگوں تک پہنچی کہ خدا ہم سے راضی نہیں، تو بائبل کہتی ہے انہوں نے روزہ رکھا، اور ان کے روزے نے خدا کو راضی کر لیا کہ وہ موت کو ٹال کر زندگی ان کو بخش دے۔ اور بائبل کہتی ہے اگر تو راضی اور فرما بردار رہے تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھائے گا، مگر اگر تو باغی ہو جائے، نافرمان ہو جائے، خدا سے پھر جائے، سرکش ہو جائے، تو تلوار کا لقمہ ہو جائے گا۔ اگر ہمارے لیے بربادی اور ہلاکت ہے، اگر ہمارے لیے آج اذیتیں ہیں، اگر آج ہمارے خاندانوں میں، ہماری شخصی زندگیوں میں کچھ ایسے حالات ہیں، ہمیں خدا کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا قہر ہم پر سے ٹل جائے گا۔ یاد رکھے، ہمیں اپنے آپ کو خدا کے حضور پھر سے لے کر آنا ہے، اور اپنے روزے ریاضت کو اس قدر مؤثر بنانا ہے کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے عزیزو، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو جانیں۔ چھٹی بات، روزہ رکھنا ہے تاکہ ہم خدا سے سیدھی راہ کو طلب کریں۔ راہیں تو بہت سی ہیں، مگر ایک ایسی راہ بھی ہے جس کی انتہا میں موت ہے۔ مگر آج ہمیں اپنے خاندان کے لیے، فیوچر پلاننگ کے لیے خدا سے رہنمائی طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں، لیکن آگے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خداوند، مجھے میرے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے؟ مجھے ان کے رشتے کیسے کرنے ہیں؟ مجھے ان کو ایجوکیشن کیسے دلوانی ہے؟ مجھے ان کو کہاں پر جاب کروانی ہے؟ خداوند، میں اپنے خاندان کی یہ پلاننگ کر رہا ہوں، مجھے بتا، میری تربیت کر، مجھے راہ دکھا۔ اگر ہم لوگ عزرا کی کتاب پڑھیں تو عزرا کی کتاب کے 8ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، تب میں نے اہوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی۔ کیوں کرائی؟ تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بچوں اور اپنے مال کے لیے
सीधी राह तलब करके फरोतन बने। क्या खूबसूरत बात। रोजा की मुनादी कराई, रोजा रखो, खुदा से पूछो, खुदावंद मैं बाहर जाने का प्लान रखता हूं, मुझे बता क्या मैं आगे कदम बढ़ाऊं। खुदावंद ये मेरे बच्चे के लिए ये एडमिशन, ये जॉब, ये सब कुछ खुदावंद आया है, मुझे बता क्या मैं इस राह पर चलूं। खुदावंद मेरी बेटी, मेरे बेटे का यहां से रिश्ता आया है, मुझे बता क्या मैं इसको ओके करूं। अपनी जिंदगी के बारे में यहां पर क्या लिखा है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने माल के लिए। मुझे अपने पैसे का इन्वेस्ट करने हैं, मुझे खुदावंद अपने पैसे, अपने रुपए पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है। इवन आपको पूछने की जरूरत है, खुदावंद मुझे बता मुझे किस कलीसिया में जाने की जरूरत है, कौन सा लाइव चर्च है, कौन सी जिंदा कलीसिया है। क्या मैं रस्मी कलीसियाओं में जा रहा हूं, क्या मैं मुर्दा चर्चों में जा रहा हूं, या मैं जिंदा कलीसिया का हिस्सा हूं। टीच मी, मुझे राह दिखा, मुझे सिखा, मेरी रहनुमाई कर, ताकि मैं मुर्दा चर्चिस में, कलीसियाओं में ना जाऊं, बल्कि मैं जिंदा कलीसिया में जाऊं, जहां तू पाया जाता है, जहां तेरा नाम सरबुलंद किया जाता है, जहां बादशाहों के बादशाह की तारीफ की जाती है। अपनी सीधी राह को तलब करने के लिए रोजा रखे। सातवीं बात, खुदावंद से मदद मांगने के लिए। जब आप रूहानी जंगों का शिकार हो और जब अबलीस के अहम हथियार आपके खिलाफ काम कर रहे हों, रोजा वो हथियार है जो आपको हर तरह की जंग में फतह बख्शता है। आज देखें आपकी कौम किस कदर मुश्किल परेशानी में है, आपके लोग किस कदर अजियत में हैं, हम किस तरह दुख उठा रहे हैं, हम किस तरह गम उठा रहे हैं, हमारे जवान, हमारी बेटे बेटियां किस राह पर चल रही हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें पहचानने की जरूरत है। कैसे फतह मिलेगी, कैसे हालात बदलेंगे। हालात बदलेंगे रोजे की हालत में। याद रखें, हम लोग इस बात को जानते, आस्तर की किताब में हमने पढ़ा है कि जब हुक्म जारी हुआ कि यहूदियों को कत्ल किया जाए, तो आस्तर मलका ने अपनी कौम से कहा तुम 3 दिन का रोजा रखो। और उस 3 दिन के रोजे के रखने से, उस कौम के रोजे के रखने से, आस्तर मलका के रोजे के रखने से, उन लोगों ने उस 3 दिन के रोजे को रखा, और लिखा है उस रोजे के वसीले उन्होंने एक बड़ी फतह पाई, और वो हलाकत, वो कत्ल करने का फरमान जो जारी हुआ, वो हमेशा के लिए टल गया। हमारा खुदा कुदरत का खुदा है, हमारा खुदा जोर का खुदा है, हमारा खुदा फतह का खुदा है। वो तलवार और भाले और ये बंदूकें और ग्रेनेड और इनसे जंग नहीं करता। हमारा खुदा रब्बुल अफ़वाज खुदा है, जिसके लश्कर हमारी हिफाजत करते हैं। और याद रखें, जब हम रोजे की हालत में खुदा के सामने मदद मांगने जाएंगे, मेरी कौम की हिफाजत कर, मेरे बेटों की हिफाजत कर, मेरी बेटियों की हिफाजत कर, मेरी कॉलोनियों की हिफाजत कर, मेरे जवानों की हिफाजत कर, मेरे लोगों की हिफाजत कर, खानदान की हिफाजत कर, रुपए पैसे जायदाद की हिफाजत कर, तो जान लें खुदा आपके लिए लश्करों को फराहम करेगा। क्यों? क्योंकि आपने रोजे में जाकर उससे मदद तलब की है। और इसके बाद 8वीं चीज, अपनी रास्तबाजी को कायम करने के लिए आप रोजा रखें। अपनी रास्तबाजी को खुदा मुझे और आपको मकाशवा की किताब में ये बताता और सिखाता है, जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, जो नजस है वो नजस ही होता जाए, जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। आइए पाकीज़गी में बढ़ना शुरू करें। आइए अपने आप को खुदा के हुजूर रास्तबाजी में बढ़ाना शुरू करें। रोजा रखें, खुदा मुझे और रास्तबाज बनने की जरूरत है। रोजा रखें, खुदा मुझे और पाक बनने की जरूरत है। रोजा रखें, खुदा मुझे तेरे साथ चलने की जरूरत है। रोजा रखें, खुदा मेरे दिल को तेरे दिल के मुआफिक बनने की जरूरत है। रोजा रखें ताकि आप और आपका घराना रोजे की हालत में खुदा को पसंद आए। और 9वीं बात, खुदा की पनाह हासिल करने के लिए, खुदा की पनाह, और ये बहुत जरूरी है। याद रखें, कोई शेल्टर हमारी हिफाजत नहीं कर सकता, कोई
किसी भी तरह का कानून हमारी हिफाजत नहीं कर सकता। कोई अमेरिका, कोई यूके, कोई यूरोप, कोई और कंट्री हमारी हिफाजत नहीं कर सकता। कोई असाइलम हमारी हिफाजत नहीं कर सकता। हमारी हिफाजत अगर कर सकता है तो वो मेरा और आपका खुदा है। दाऊद कहता है, ऐ खुदावंद, मैं पनाह लेने के लिए तेरे पास भाग आया। और यशायाह नबी का सहीफा मुझे और आपको ये बताता है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूट निकलेगी, तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी, तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी, और खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा। खुदावन का जलाल, खुदा का जलाल हमें घेर लेगा हर तरह की तारीकी से, दुश्मन से, और वो हमारी हिफाजत करेगा। इसलिए अपनी हिफाजत, अपनी पनाह के लिए रोजा रखे, ताकि खुदा का जलाल आपको हमेशा घेरे रखे। और 10वीं बात, अपनी सेहत के लिए, अपनी सेहत के लिए रोजा रखें। अपनी सेहत, तंदुरुस्ती के लिए। खुदा ने यह बदन आपको दिया, इसको जिस्मानी तौर पर भी हमें तंदुरुस्त रखने की जरूरत है। बाइबल कहती है, तब तेरी रोशनी से सुबह की मानंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। मेरे अजीजों, रोजा रखें ताकि आप सेहत और तंदुरुस्ती पाएं। जरूरी है हम लोग रोजे की हालत में खुदा को अपना आप सौंपें, अपने बदन को खुदा के जलाल के लिए जोरावर बनाएं और अपने आप को पेश करें, ताकि खुदा हमारे नूर को तारीकी में चमकाए, ताकि खुदा हमारी तीरगी को दोपहर की मानिंद कर दे, और हमारा खुदा सदा हमारी रहनुमाई करे, खुशकसाली में हमें सैर करे और हमारी हड्डियों को कुव्वत बख्शे। और जरूरी है कि आज जब लोग ब्लड प्रेशर, शुगर और हड्डियों की कमजोरी, जॉइंट पेन और दूसरी चीजों में मुब्तला हैं, हम लोग अपने आप को खुदा की सेहत के लिए पेश करें, रोजा रखें, ताकि खुदा हमें सेहत तंदुरुस्ती दे। अब मैं रोजे का अजर जो है, जो खुदा हमें बदला देता है, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। बाइबल कहती है, रोजे का अजर तेरी आवाज आलम बाला पर सुनी जाएगी। यानी जब तू रोजा रखेगा, तेरी दुआएं आसमान पर पहुंचेंगी। जब तू रोजा रखेगा, तेरी दुआएं खुदा सुनेगा और तुझे जवाब देगा। तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूट निकलेगी, तेरी रोशनी सब पर जाहिर होगी। यीशु ने कहा, तुम दुनिया का नूर हो। और याद रखें, जब नूर है तो नूर लोगों को मुनव्वर करता है। आइए दुनिया की तारीकी को मिटाएं और अपने नूर से लोगों को मुनव्वर करें। रोजे का अजर, आपकी सेहत की तरक्की लोगों पर जाहिर होगी। आपकी हड्डियां, आपकी कुव्वत, आप जोर हासिल करेंगे, कुव्वत पाएंगे और लोगों पर आपकी सेहत जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल और खुदा उनका जलाल तेरी चंडावल होगा। याद रखें, खुदा हमारी सदाकत देखना चाहता है, हमारे अंदर वो सदाकत को ढूंढता है। तू सच्चाई को जान और सच्चाई तुझे आजाद करे हर एक बंधन से, हर एक जुए से। तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तीरगी दोपहर की मानंद होगी। याद रखें, जो नूर खुदा ने हम में रखा है उसे चमकने की जरूरत है। खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा। जब आप रोजा रखेंगे, खुदावंद हमेशा आपके साथ साथ चलेगा, हमेशा आपकी रहनुमाई करेगा, आपके कदमों को संभालेगा, और उसके बाद खुशकसाली में वो तुझे सैर करेगा। चाहे कोरोना हो, चाहे खुशकसाली हो, चाहे कोई और लानत या वबा हो, खुदा तुझे फराहम करेगा, तुझे सैर करेगा। बब्बर का बच्चा तो हाजतमंद और भूखा रह सकता है, लेकिन मेरा तालिब कभी मोहताज ना होगा। फिर तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा, और जब हड्डियां मजबूत होगी, बाइबल कहती है, वो तुझे असर नौ कुव्वत बख्शता, असर नौ जवान करता, ताकि तू जोरावर हो और इस जमीन पर खुदा का जलाल जाहिर करे। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज जब हम रोजों के आयाम में से गुजर रहे हैं, आइए वो रोजा रखें जो खुदा को पसंद है, वो रोजा रखें जो खुदा की निगाह में मकबूल है, वो रोजा रखें जो पुर असर हो, वो रोजा रखें जो हमारी कौम, हमारे खानदानों, हमारी कलीसियाओं की बहाली का सबब हो, वो रोजा रखें जिसके वसीले हम खुदा तक, आलम बाला तक अपनी आवाज को पहुंचाए। और जब आलम बाला पर हमारी आवाज पहुंचे, खुदा उस दुआ का, उस रोजे का हमें जवाब दे, ताकि हम बड़ी फतह हासिल करें। खुदावंद इस कलाम के वसीले आप सबको बरकत दे और खुदावंद अपनी सलामती बख्शे। आइए दुआ करें। आसमान और जमीन के खुदा, कादिर मुतलक बाप, मैं यीशु के नाम से तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। अपने इस कलाम को इनके लिए बाबरकत ठहरा, ताकि ये हमेशा तुझ में मुनव्वर हों, और खुदावंद जो रोजे रखे जाएं वो इनकी जिंदगियों, कलीसियाओं, खानदानों और कौम की बहाली, तरक्की और तशफ़ी का बायस हो। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ ہمیشہ خدا کے حضور جھکیں اور خدا کی برکات کو ایک دوسرے کے لیے بانٹتے جائیں۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس فضل ٹی وی، گاڈ بلیس پاکستان۔